Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire. Nous allons voir ensemble les types et les formes de phrases. Que sont le type et la forme d'une phrase? Les types de phrases. Il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative ou injonctive. La phrase déclarative donne une information, rapporte un fait, énonce une idée, elle se termine par un point. سأشرح باللغة العربية كي يفهم الجميع الدرس. لدينا لا phrase déclarative وهي الجملة التقريرية، وهذه الجملة تعطي معلومات أو تقارير حقيقية أو توضح لنا فكرة ما، وتنتهي هذه الجملة بنقطة. La phrase interrogative pose une question. Elle se termine par un point d'interrogation. أما بالنسبة للفراز interrogative فهي الجملة الاستفهامية، وتستخدم هذه الجملة في طرح سؤال وتنتهي بعلامة استفهام. La phrase exclamative exprime un sentiment, joie, colère, étonnement, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. أما بالنسبة للفراز exclamative فمعناها الجملة التعجبية، وهذه الجملة تعبر لنا عن شعور أو إحساس نحسه ونشعر به، مثلا الفرح أو الغضب أو الدهشة وغير ذلك من المشاعر، وهذه الجملة تنتهي بعلامة التعجب. La phrase impérative ou injonctive donne un ordre ou un conseil. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. أما بالنسبة للفراز impérative أو injonctive يعني الجملة الأمرية أو الزجرية، وهذه الجملة تفيد أو تعطينا أوامر أو نصائح، والجملة الأمرية أو الزجرية فهي تنتهي إما بنقطة أو بعلامة تعجب. Les formes de phrases. Les phrases peuvent être à la forme affirmative ou négative. La phrase affirmative affirme quelque chose, dit quelque chose de vrai ou exprime un accord. On peut la commencer par oui. بالنسبة للفراز affirmative وهي الجملة التوكيدية، وهي تؤكد شيئا ما أو تقول شيئا صحيحا أو تعبر عن اتفاق، ويمكننا بدء الجملة بكلمة نعم. La phrase négative comporte une négation, dit le contraire de quelque chose ou exprime un désaccord. On peut la commencer par non. بالنسبة لفراز نيجاتيف وهي جملة النفي أو الجملة السلبية، وتحتوي هذه الجملة على النفي أو نقول عكس شيء أو نعبر عن خلاف، ويمكننا أن نبدأ هذه الجملة بالرفض. Adverbe de négation. À la forme négative, le verbe est encadré par des adverbes de négation tels que ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, etc. وفي الجملة السلبية أو جملة النفي أي الفراز نيجاتيف يتم تأطير الفعل بظروف النفي، وظروف النفي تعرفنا عليها وهي ne pas, ne plus وغير ذلك من ظروف النفي. Exemple de phrase déclarative. La pluie tombe. La pluie tombe. Exemple de phrase interrogative. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Exemple de phrase exclamative. Quel beau cheval! Quel beau cheval! Exemple de phrase impérative ou injonctive. Ne cours pas dans le couloir. Ne cours pas dans le couloir. Exemple de phrase affirmative. Le chat mange dans sa gamelle. Le chat mange dans sa gamelle. Exemple de phrase négative. Le chat ne mange pas dans sa gamelle. Le chat ne mange pas dans sa gamelle. Exemple de phrase affirmative. Jamel aime les animaux sauvages. Jamel aime les animaux sauvages. Exemple de phrase négative. Jamel n'aime pas les animaux sauvages. Jamel n'aime pas les animaux sauvages. J'ai tout compris. Au revoir.